여러분 안녕하십니까? Bonjour bien-aimés, 계속해서 복음만 말씀을 진행하도록 je 하겠습니다. vais continuer ma prédication de la classe 자, d'évangile. 여러분 율법은 누구에게 말을 하는 겁니까? Alors bien-aimés, à qui s'adresse la loi? 예, 율법은 율법 아래에 있는 자들에게 말을 하는 Et oui, 것이죠. elle s'adresse à ceux qui sont sous la 자, loi. 율법은 범법함을 인하여 더한 것이라고 이야기를 하고 있습니다. Alors ceux qui sont sous la loi sont ceux qui ont 자, 여러분 transgressé la loi. 율법은 죄를 범했기 때문에 준 법입니다. La loi a été donnée à cause des transgressions. 자, 여러분 율법은 율법 아래에 있는 자들, Et la loi s'adresse 다시 말하면 율법을 범한 à ceux 사람에게 qui sont sous la loi, 말씀을 하는 거라는 ou 거죠. autrement à ceux qui ont 그래서 transgressé la 율법은 loi. 범법함을 인하여 죄를 지은 것 때문에 더한 것이다 이렇게 Ainsi, la 말씀합니다. loi a été donnée à cause des transgressions, à cause des péchés commis. 다시 말하면 죄를 범하기 때문에 법을 만든 겁니다. La loi donc fut créée à cause des 여러분 율법이 transgressions. 왔다는 것은 Dire que la loi est venue 죄를 범했다는 뜻이죠. signifie qu'on a transgressé. 그러면 율법 아래에 있다라는 것은 Et dire qu'on est sous la loi 이미 죄를 범한 사람이라는 signifie 뜻이고, qu'on a déjà 예, 죄를 transgressé. 범한 사람이라는 뜻이고 그 법 아래에 있다는 뜻이죠. Et signifie aussi que nous sommes sous la 자, loi. 여러분 이 땅에 죄가 먼저 들어왔습니다. Bien-aimés, 법이 먼저 entre le 들어왔습니다. péché et la loi, lequel est venu en premier dans ce monde? Oui, c'est le péché en premier. Dans le livre de Romains, dans la Bible, 예, 죄를 짓기 전에 먼저 여러분 법이 오기 전에 먼저 죄를 지었다는 겁니다. avant la venue de la loi, l'homme a commis le 자, péché. 여러분 도로교통법이 있습니다. Vous avez les codes 여러분 routières. 우리나라 옛날 왕조 시대에는 도로교통법이 없었겠죠. Au temps royal, en Corée du Sud, on n'avait pas besoin des codes routières. 왜 없었겠습니까? Pourquoi pas? 자동차가 없었고 사고가 안 생겼는데 Il n'y a pas de véhicule, on n'a pas d'accident. Et pourquoi on a besoin des codes routières? 자동차가 생기고 Mais quand on a des 자동차 véhicules 사고가 나고 et qu'on a des accidents de route, 그러니까 법이 만들어져야 될 필요성을 느낀 거죠. on a ressenti ainsi le besoin d'avoir les lois. 그것처럼 율법은 De même, la 죄를 loi, 죄를 범했기 때문에 parce qu'on a transgressé, 이제는 법을 줘야만 il 됐습니다. fallait que Dieu nous donne la 그래야 loi. 죄를 깨닫게 되는 Et 거예요. c'est ainsi qu'on reconnaît le 그래서 péché. 죄인인 걸 알게 돼서 Et quand on reconnaît qu'on est 바로 pécheur, 예수 그리스도 앞으로 나오도록 on peut venir devant 그래서 Jésus-Christ. 법을 주신 거란 말입니다. C'est pour cela qu'il nous a donné la 자, loi. 하나님은 인간과 하나님 사이에 Alors, entre l'homme et Dieu, 율법이 아닌 마음으로 관계를 형성하고 싶어 하셨다는 거예요. Dieu veut établir une relation de 자, cœur et 하나님은 non avec 아담에게 la loi. 법이 아닌 et non 마음을 la 주신 loi. 거예요. Et Dieu a donné le cœur 자, à Adam 아브라함의 et non la 조건이 아닌 loi. 무조건적인 약속을 세워서 복을 주신 거예요. Donc, il ne s'agit pas d'une condition, mais sans condition, il a donné la bénédiction à Abraham. 아브라함에게 조건을 세운 게 아니고 Et de même, Dieu a établi en fait 약속을 세워줬단 말입니다. une promesse 예, 약속을 세워서 복을 주신 거예요. à Adam et Ève. 아담, 노아, 아브라함 Adam, Noé, 다 그들이 Abraham, 범죄했지만 ils avaient tous commis 예, le 아담의 péché. 범죄로 죄가 세상에 들어오고 Oui, par Adam, le péché est entré dans le monde. 예, 그 죄로 말미암아 사망이 왔습니다. Et oui, à cause de ce péché, la mort 그런데 est venue. 하나님은 노아와 아브라함이 죄를 지었어도 Mais même si Noé et Abraham ont commis le 법이 péché, 없었으므로 은혜로 하나님과 만났단 말이에요. ils ont croisé Dieu par la grâce parce qu'il n'y avait pas la 여러분 한 loi. 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 Bien aimé, 그랬습니다. par un seul homme, le péché est entré dans le monde. 자, 여러분 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어온 Oui, 겁니다. par Adam, le péché est entré dans le monde. 자, 그런 죄가 들어왔는데 Ainsi, le péché est entré dans le monde. 하나님이 법을 줘야 될 필요성을 느끼셨죠. Dieu a ressenti le besoin de donner la loi, n'est-ce pas? 근데 여러분 노아와 아브라함 시대에는 법이 없었기 때문에 Mais vu qu'il n'y avait pas de loi à l'époque de Noé et 죄를 Abraham, 지었어도 하나님은 은혜로 하나님과 만나셨죠. donc même s'ils pêchent, ils ont rencontré Dieu par la 자, 죄가 grâce. 들어왔고 Le péché est 후에 entré, 죄를 깨달았고 plus tard ils ont reconnu 죄를 cela, 깨닫고 은혜 앞에 나오게 하려고 et afin qu'ils viennent vers la grâce, 예, 하나님은 법을 준 거예요. Dieu a ainsi donné la 자, 이제 loi. 법은 모세로 말미암아 내려온 겁니다. Et cette loi vient par 자, 여러분 Moïse. 모세로 말미암아 법이 내려왔는데 La loi fut descendue 자, par 여러분 우리가 여기 하나 Moïse. 봐야 될 게 있습니다. Mais voici une chose que nous devons retenir. 요한복음 1장 17절에서는 Dans Jean chapitre 1 verset 17, 무슨 말씀이 있느냐면요. qu'est-il écrit là-bas? 모세로 말미암아 율법은 내려왔고 Oui, par Moïse, la Yohan loi est 1장 descendue 17 sur 볼까요? terre. Voyons Jean chapitre 1 verset 요한복음 1장 17. 17절을 다시 한번 보겠습니다. On va voir ensemble Jean chapitre 1 verset 17. 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
하나님의 사원인 모세를 통해서 Oui, à travers le messager de Dieu 하나님은 Moïse, 법을 주셨고 Dieu donna la loi 은혜는 가장 좋은 아들을 통해서 은혜가 내려옵니다. et il donna la grâce à travers son Fils bien-aimé. 그게 하나님의 마음입니다. Et tel est le cœur de Dieu. 법은 사원인 모세로 말합니다. La loi fut venue par Moïse, le messager, 은혜와 진리는 예수 mais la 그리스도만 grâce et la vérité furent venues par Jésus-Christ. 여러분 율법에는 Dans la loi, il n'y a 긍휼이 pas de miséricorde, bien-aimé. Il n'y a 없습니다. pas de 못 miséricorde. 지키면 저주입니다. Si vous n'observez pas la loi, c'est la malédiction. Mais si vous l'observez, c'est la bénédiction. 말하는 복은 On parle de bénédiction dans Deutéronome 28. 지킬 수 있다면 Vous êtes bénis à condition que vous les 여러분 observiez. 28장 지킬 수 Mais 있습니까? pourriez-vous observer Deutéronome 28? 지킬 수 없잖아요. Ben non. 그럼 그건 복이 Du coup, 아니라 c'est plus une 그럼 bénédiction. 뭐라는 겁니까? Donc, de quoi ça nous parle? 저주라는 것입니다. Il nous parle de la 지킬 수 malédiction. 있을 때 C'est 복이지. une bénédiction quand on observe, mais quand on ne peut pas l'observer, c'est la malédiction. 여러분 하나님이 Raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, 하나님의 은혜 c'est 앞에 pour que nous venions devant sa grâce. 너는 죄를 Parce que 지었기 tu as 때문에 péché, 법으로 tu ne peux pas 안 되잖아. par la loi. 그러니까 은혜 앞으로 Ainsi, 나오라고 viens vers la grâce. 율법을 준 겁니다. Et voilà pourquoi il a donné la 여러분 loi. 하나님이 준 그 율법을 보면 Si vous regardez la loi que Dieu a donnée, 하라는 248개 il nous a donné 248 lois à faire 예, 하지 말라는 금령 et 365 lois à ne pas faire. 예, 그게 365개. Oui, 248 lois à 예, faire 하라 248개. et 365 lois à ne pas faire. 하지 마라 365개. Et c'est ainsi composé des lois, 예, des 그 interdictions, 계명과 규례와 제사법으로 des, 되어져 있는데 des commandements et des lois de sacrifice. 야고보서 2장 6절에 있는 Comme il est 말씀처럼 écrit dans Jacques 2, verset 10, 모든 율법을 지키다가 car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, 다 어긴 것과 같아 devient coupable de tous. 저주를 받는다는 거예요. Du coup, vous êtes 그러나 maudits. 여러분 이미 Alors déjà, 율법 앞에서 볼 때 face à la loi, 하나님의 법 앞에서 quand vous vous 서면은 tenez devant la loi de Dieu, 복을 받을 수 있는 사람입니까? 저주를 받는 사람? êtes-vous des personnes capables d'être bénies ou maudits? 예, 복을 받는 사람이 아니고 Non, vous n'êtes pas capable d'être 우리는 이미 bénis, 저주를 받을 사람들. mais vous êtes déjà des maudits. 하나님의 율법은 그걸 통해서 우리가 가르쳐 주는 거예요. Voici ce que la loi de Dieu nous enseigne. 그럼 하나님 율법을 왜 주셨죠? Dans ce cas, pourquoi Dieu nous a donné la loi? C'est un effet de miroir, 엑스레이와 같다는 un 거죠. peu comme un scanner. 여러분 사람 자신이 선하다고 생각하기 때문에 Parce que l'homme se croit bon. 대부분 사람 Dans la 자기가 plupart des 선하다고 cas, l'homme se considère comme étant une bonne personne. 더러운 인간인가를 Même 깨닫지 vous 못하고. qui écoutiez le cours de les classes 여러분 이 d'évangile, 복음방 à 강의 quel point vous 듣고 êtes 여러분들 sale, à 중에서 quel point vous êtes répugnant, 내가 얼마나 à quel point 더러운 vous êtes censé, vous 내가 얼마나 méritez 처한지, l'enfer parce que 하나님께 vous 얼마나 êtes 더럽고 sale. 처한 지옥에 갈 Il n'y a 인간인지를 personne ou pratiquement pas de personnes qui reconnaissent cela. Autrement dit, 다시 말하면 하나님을 기쁘게 할 수 없는 무익한 je mérite d'aller en enfer. Je ne peux pas donner la joie à Dieu. Je suis 나는 un 정말 더럽고 homme 추한 자라고 깨달은 사람 많지 répugnante, 않다는 méchante et sale. Qu'est-ce que la 그 loi 율법은 fait? 뭡니까? Elle joue le rôle de 내 miroir 모습을 비춰주는 qui reflète mon image. 거울과 같은 것입니다. 제가 오늘 말씀을 전하 나오기 전에 Avant que je ne vienne en fait ici pour 여러분 조명도 prêcher, il 좋아야 faut 되고 que 카메라를 les 잘 lumières 받아야 soient 되고 bonnes et la caméra va 그래서 prendre mon 살짝 visage, 화장을 donc je 하고. me maquille un peu. 그럼 여러분 거울을 Donc je 보세요. regarde le miroir. 그럼 거울이 나를 화장해 Ce n'est 시켜주거나 pas le 닦아주는 건 miroir qui me 아니에요. maquille ou qui me nettoie. 거울은 그냥 Le 비춰주는 miroir me 기능이에요. reflète, 예, 이 자기의 모습, refléter mon image. 자기 모습을 깨닫게 하고 Donc reconnaître mon image. 율법은 자기 영혼의 모습을 비춰주는 거울입니다. La loi est un miroir qui reflète l'image de notre esprit. 여러분 하나 기억을 하십시오. Retenez ceci, bien-aimés. 율법은 비춰주는 기능이지 La loi a une fonction de refléter. 씻어주는 기능은 없다는 Elle n'a pas 것입니다. de fonction pour laver. 우리는 거울에 비춰보고 Il faut que nous nous reflétions 이제 face au 더러운 모습을 miroir, 발견하고 découvrir nos saletés, 씻을 필요성을 느끼고 ressentir le besoin de se laver, 화장할 필요성을 느끼는 것입니다. ressentir le besoin de se maquiller. 다시 말하면 율법은 더러운 인간인지를 보고 Autrement dit, la loi nous fait découvrir qu'on est un homme sale, 얼마나 연약하고 부족하고 reconnaître notre faiblesse et nos lacunes, 얼마나 악한 et 인간인지를 reconnaître à quel point nous 내 sommes 마음을 méchants. 비추어줘서 Elle reflète notre cœur 잘하려고 하는 마음, pour montrer notre 어렵게 envie de 되려고 vivre 하는 마음, bien 내가 notre 착하게 envie 살려고 de 하는 그 vivre 모든 노력을 juste 내려놓게 만드는 겁니다. et faire laisser tous les efforts de 그 vivre 율법은 이런 gentil. 이야기를 하죠. La loi nous dit ceci, 모든 입을 막는다고. que pour que toute bouche soit 다시 말하면 fermée. 율법 앞에 서면은
Face à la loi, 할 말을 잊어버린다는 on 겁니다. oublie ce qu'on a à 할 dire. 말이 없어져 Du 버린다는 coup, 거예요. on perd ce qu'on a à dire. 가는 중에 잡힌 La 여자가 femme surprise en flagrant délit 범죄한 d'adultère, 모든 사람들이 et d'ailleurs tous ceux qui ont péché, 율법의 거울 앞에 서면 quand ils se tiennent devant le miroir de la 할 loi, 말이 없어진다는 leur 것이죠. bouche devient fermée. 예, 말이 없 입을 막아버리죠. Leur bouche sera fermée. 왜냐하면 하나만 어겨도 Parce que même s'ils transgressent une loi, 저주와 사망이 임하냐. c'est la malédiction et la mort. 저주의 죄와 사망의 법 앞에 Alors face à la loi du péché de la mort, 할 말이 없어진다. on n'a plus rien à dire. 안타깝게 사람들 율법 앞에 제대로 서 있지 않습니다. Malheureusement, les gens ne se tiennent pas correctement devant la loi. 율법 앞에 제대로 서면 Si on se tient correctement devant la loi, 예, 입이 막힌다는 거죠. bah oui, notre 할 bouche 말이 sera 없어진다는 거죠. bloquée, on n'a plus rien à dire. Il y a eu des scribes et des 그래서 pharisiens. 율법을 가르치는 사람. Ils étaient des hommes qui enseignaient la loi, 근데 율법의 거울로 자기를 비춰보지는 않았습니다. mais ils ne se sont jamais reflétés face à la loi. 그래서 가나안 여자를 돌로 치려고 정죄하려고. Voilà 돌로 pourquoi 들고 ils ont 왔는데 voulu prendre la pierre pour lapider la femme d'adultère. 그들은 빛이신 예수님 앞에 섰습니다. Ils se sont tenus devant Jésus qui était la lumière. 깨끗한 유리판도 Même un vitre très propre, 예, 이 눈으로 볼 때는 잘 보이지 à l'œil nu, 않지만 on ne peut pas bien voir, 손으로 만져보면 굉장히 매끄럽고 아주 매끄럽지만 mais si on le touche, c'est bien doux, lisse. 배율이 큰 현미경으로 보면 Mais si on regarde avec un grand microscope, 그 유리에도 구멍이 있고 même dans les vitres, il y a des 그 trous. 확대해서 표면을 보면 Quand on zoome pour regarder la surface, le vitre n'est pas propre. Quand on se tient devant la 하나님 loi, 앞에 딱 서보면 quand je me tiens devant Dieu, 불순종이 보입니다. je découvre la désobéissance, 죄로 le 말미암아 péché. 사망이 왔고 Et par le péché, la mort est venue. 내가 사망 아래 있는 사람이다. Et je suis une personne sous la mort. Du coup, j'ai besoin de la vie éternelle. 율법 앞에 와서 Ainsi, face 마치 à la 예수 loi, 그리스도의 빛 앞에 온 사람들이 un peu comme les gens qui sont venus face à la lumière de 처음으로 Jésus-Christ 자기 마음을 비춰보면서 pour découvrir leur cœur pour la première 다 fois, 돌을 놓을 수밖에 없었던 것처럼 et ils n'ont pu que laisser tomber cette pierre. La loi est comme ce 우리를 pédagogue 예수 그리스도께로 안내해주고 qui nous conduit vers Jésus-Christ, 우리의 육체의 모습을 비추는 엑스레이처럼 un peu comme le scanner qui montre notre 우리 notre 몸의 corps, notre 상태를 organisme. 보여주는 질병의 상태를 보여주는 엑스레이처럼 comme le scanner qui montre l'état de 우리 notre 영혼의 santé par 상태를 rapport à la 율법을 maladie dont 들여다볼 on 수 있다는 souffre. 것입니다. La loi permet de voir l'état de notre 율법은 esprit. 거울이지 Oui, la loi est un miroir. 우리 죄를 씻어주거나 깨끗하게 해줄 수는 없는 것입니다. Elle n'est pas capable de nous laver 그래서 ni de 갈라디아 nous 3장 rendre 19절에서 propres. Ainsi, dans Galates 그럼 율법을 왜 줬느냐? chapitre 3, verset 19, pourquoi Dieu nous a donné la loi? C'est parce qu'on l'a transgressée. 그래서 여러분 로마서 3장 20절에 보면 Donc, si vous regardez Romains 3, verset 율법의 20, 행위로 par les œuvres de la loi, 의롭다 함을 얻을 육체가 없다. ne sera 그럼 justifié 율법 par 왜 lui. 줬느냐? Alors, pourquoi Dieu nous a 죄를 donné la 깨닫는 loi? 것이다. Pour qu'on reconnaisse notre 여러분 한번 péché. 기억하셔야 됩니다. Il faut que vous reteniez ceci. L'objectif de la 죄를 loi 씻어주는 목적이 아니고 n'est pas celui de laver le péché, 깨끗하게 살게 하는 목적이 아니에요. n'est pas celui de rendre notre 율법은 vie 나를 propre. 깨끗하게 살게도 못하고 La loi ne peut pas me permettre de vivre 내 propre. 죄를 씻어주지도 못하고 Elle ne peut pas non plus me laver de mes péchés. La loi est un 내 마음의 miroir 모습을 qui reflète 내 l'image de 영혼의 mon cœur, 질병을 qui reflète la maladie de mon 이미 죄가 esprit 돌아버린 et montrer que le péché 사망이 est 와 있는 déjà 인간이라는 entré 사실을 et que je suis une personne déjà sous la mort. 깨닫게 해주는 것이 Elle me 바로 fait comprendre ça. 율법의 역할이라는 것입니다. Et tel est le rôle de 자, la 그래서 loi. 여러분 율법 역할을 정확하게 봐야 Il faut qu'on regarde exactement le rôle de la 율법을 loi. 지켜서 의롭게 되려고 하는 거 Chercher à vouloir se justifier en observant les œuvres de la loi, à 하나님의 vouloir 뜻을 bien 오해한 faire. 것입니다. Ça veut dire que vous avez mal 절대로 compris 율법은 la 나를 volonté de 선하거나 Dieu. 깨끗하게 할 수 없는 Jamais la 법입니다. loi ne peut me rendre propre 오직 et 목적 me 하나. rendre 죄를 깨닫게 하는 sympa. 목적이고 Le 이 seul 율법은 objectif 시효가 de la 시간 loi, 시효가 정해져 c'est de 있는 faire 거예요. reconnaître le péché. Et 갈라디아 3장 il y a 19절에 보면 un temps défini pour la 자, loi. 율법은 시한법인데 Si vous regardez Galates 3, verset 예, 19, 갈라디아 3장 19절 Galates 3, verset 자 19, 19절을 한번 읽어보겠습니다. nous allons lire le verset 그런 율법이 19. 무엇이냐? 범법함을 인하여 더한 것이라 천사들로 말미암아 중보의 손을 빌어 베푸신 것이네 약속하신 자손이 오시기까지 있을 Pourquoi 것이라. donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un 예, médiateur. 율법은
시한법, Oui, 한시법입니다. la loi, elle est juste temporaire. 약속하신 자손 예수 그리스도가 오실 때까지 Jusqu'à ce que vient Jésus-Christ, qui est la postérité. 적용되는 한시적인 법인 거예요. C'est une loi, en 자, fait, 여러분, 모세부터. temporaire, depuis Moïse 자, 예수 그리스도 오실 jusqu'à la 때까지 venue de Jésus-Christ. 이때까지 적용되는 Elle s'applique seulement 한시적인 법이 율법입니다. de 예수 Moïse 그리스도가 à 오시면 Jésus. Une fois que 이제 Jésus 율법의 arrive, 적용을 받지 않고 on n'est plus en fait dominé sur la loi. 하나님의 은혜로 값 없이 Mais par la grâce 예, de Dieu, 그 법이 적용된단 gratuitement. 말이에요. 다시 말하면 생명의 성령의 D'ailleurs, 법, c'est la nouvelle loi de vie et de 은혜의 법이 Saint-Esprit, 적용이 된다는 la 거예요. loi de la grâce qui 여러분 s'applique. 예수 그리스도가 오셨는데도 Bien-aimé, Jésus-Christ est déjà 아직도 venu. 율법의 적용을 Si nous 받는다면 sommes encore 예, sous l'ancienne 우리는 loi, vous 속고 êtes 있다는 trompés. 것이죠. 자, 여러분 율법 뭐라고 Alors, bien-aimé, 이야기합니까? qu'est-ce que la loi nous dit? 형제를 미워하는 자마다 살인한 자라고 Quiconque hait son 얘기합니다. frère est un meurtrier. 영생이 그 속에 거하지 아니한 것을 너희가 아는 Et vous 바라고 savez 얘기했습니다. qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 예, demeurant en 여러분 lui. 미움은 바로 살인인 것입니다. Alors, ça veut dire que c'est un meurtre, 예, on ne peut pas 율법을 지킬 observer 수 donc la 없다는 걸 loi. 이야기하는 거죠. 그럼 율법은 지켜서 저주를 받게 하는 Donc, 건데. si on n'observe pas la loi, on est maudit. 그래서 죄를 깨닫게 하기 Du coup, 위함. la loi nous fait comprendre le péché. 예, 율법은 어떤 요구를 Qu'est-ce que la 합니까? loi nous recommande? 목숨을 다하고 힘을 다하고 Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 그렇게 할 수 없는 인간을 깨우쳐서 Dieu nous fait comprendre qu'on est un homme incapable. 예, 정말 율법 안에 있는 Et faire découvrir l'amour, 예수 그리스도의 하나님의 사랑을 발견하는 l'amour de Dieu, de Jésus-Christ qui est dans la 율법은 내 loi. 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 La loi 이야기합니다. nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. 여러분 그렇게 사랑하는 사람 Est-ce que 있습니까? vous pourriez aimer quelqu'un comme ça, comme vous? 그 율법 뭘 Pas 가르칩니까? personne. Qu'est-ce que la loi nous 결국 apprend? 죄의 삭선 사망이다. Le salaire du péché, enfin, c'est la mort. 율법은 죄를 깨달으라고 준 법이기 때문에 Et la loi nous fait comprendre cela. 저희는 율법을 통해서 Par 우리는 la loi, 바로 죄를 깨닫게 된다. nous reconnaissions nos péchés. 자, 그래서 여러분, 율법을 통해서 Alors, bien aimé par la loi, 이제 하나님의 마음을 발견한다면 si nous découvrons le cœur de Dieu, 우리 행위로 어렵게 될 수 없다는 사실을 nous allons réaliser le fait que 여러분 분명히 알게 된다는 것이죠. nous n'allons pas être justifiés 율법 par 아래 nos 있는 œuvres. 자들에게 율법은 말을 하죠. La loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. 죄를 짓지 않는 자에게는 법이 필요 없잖아요. À celui qui ne pêche pas, la loi n'a pas 법을 어긴 d'importance. 사람 앞으로 Alors, en face de ceux qui transgressent la 여러분 법을 loi, 어긴 사람은 ceux qui ont transgressé la loi, 앞으로 법을 잘 지키면 si jamais ils observent bien la loi à partir 어긴 de 죄가 maintenant, 없어집니까? est-ce que le péché transgressé passé disparaît? 그렇지 않잖아요. Bah, ce n'est pas 여러분 le cas. 이미 율법을 어겨버렸다면 Si vous avez déjà transgressé la loi, 우리는 더 이상 율법을 지켜도 소용이 il 없다는 importe 뜻입니다. peu d'observer encore la loi désormais. 그래서 율법은 단지 죄를 깨닫게 할 뿐이고 Donc la loi me fait seulement 그래서 reconnaître 율법을 mes 지킬 수 péchés. 있는 자에게는 축복의 법이겠지만 Donc il s'agirait de la loi de la bénédiction pour ceux qui peuvent observer, mais pour ceux qui ne peuvent pas observer, ce n'est plus une loi de bénédiction, 사망과 저주의 법이 된다. mais plutôt celle de la mort et de la 그래서 malédiction. 율법을 주신 하나님의 마음이 있습니다. Alors, nous voyons le cœur de Dieu qui nous a donné la 많은 loi. 사람들이 교만해서 De nos jours, tant de personnes sont orgueilleuses, 율법의 종류도 모릅니다. ne sachant même pas le type de 쉽게 loi 정도만 qui existe, 외우든지 ou à peine ils mémorisent les 10 commandements, ou même pas cela. 613가지가 되는 그 율법이 종류가 뭔지 Quels sont les types de lois qui sont au nombre de 그 뜻이 613 뭔지 et quel est le 율법의 sens? 종류도 모르고 율법을 주신 마음도 모르면서 Ils ignorent même les types de lois qui existent et même le cœur de Dieu qui a donné la loi. Ils cherchent seulement à respecter, 노력하고 예를 씁니다. à observer, et ils 그걸 luttent 신앙인 줄 착각하고 있는 거죠. et ils s'efforcent, ils pensent que c'est ça la vie spirituelle. 여러분 섞고 있는 것입니다. Mais bien aimé, vous êtes en train 자, d'être 여러분 율법을 trompés. 통해서 Bien aimé, à travers la loi, 하나님 우리에게 뭘 가르쳐 주고 싶어 que 하시냐면 Dieu cherche à nous enseigner. 예, 율법을 통해서 Oui, par la loi, 우리는 하나님의 의를 발견해야 되는 거죠. il faut que nous découvrions la justice de Dieu, 행위가 아닌 pas les œuvres. 은혜로 의를 얻는 방법을 발견해야 됩니다. Découvrir la méthode par laquelle on accepte la 자, justice 여러분 par la 하늘나라 갈 grâce. 때에 Bien aimé, quand nous allons au ciel, 선택해야 될 것이 있습니다. il faudrait choisir une chose. Voici les bonnes choses que j'ai 예수님이 faites 하신 것이 있습니다. et des bonnes choses que Jésus a 이둘 중에 faites. 하나를 선택해야 됩니다. Il faut que je choisisse une d'entre les deux. 자, 내가 잘한 거, Mes biens d'une part 예수님이 하신 거. et les œuvres, 자, les biens de Jésus d'autre 죄를 part. 짓지 않고 만약에 사람이 완벽하게 살았다면 Si l'homme peut vivre sans commettre le 자신이 péché, 잘한 것이고 parfaitement, ça veut dire 그걸 c'est ses 가지고 biens. 가면 됩니다. Il peut partir avec ses biens. 그러나 누구든지 Mais quiconque 완벽하지 않다면 n'est pas parfait, 예수님이 하신 것을 잡아야 되는 거죠. il doit saisir choses que Jésus a faites.
n'est-ce pas? 예, 자기 것을 들고 나가면 Parce que s'il avance avec ses propres choses, 멸망을 당한다는 뜻이잖아요. il va finir par périr. 성경에 보면은 Si vous regardez la Bible, 예, 자기 것을 들고 나갔다가 en voulant présenter les choses qu'il 멸망을 a, 당한 사람 참 많습니다. il y a tant de personnes qui ont été 하나님이 rejetées. 받지 않으셨다는 거죠. Dieu n'a pas accepté 여러분 cela. 가인의 제사를 Bien aimé, les sacrifices de Caïn ont-ils été acceptés par Dieu? C'était des fruits de la terre 농사를 지어서 qu'il a 그 땀을 cultivés, 흘려서 il a 그 땅의 transpiré, 소산을 가지고 et avec les fruits de la terre, 마음이 들어가고 정성이 son 들어갔는데도 cœur y était, son dévouement, sa sincérité aussi était, mais Dieu n'accepta pas le sacrifice de Caïn, parce que ça provient de lui, ça provient de la chair où le péché est entré. Dieu n'a pas accepté cela. Dieu a-t-il accepté Ésaü? 에서 하나님 그 열심히 성실히 사는 에서의 것을 하나님 받지 않았잖아요. Dieu n'a pas accepté non plus la sincérité et les efforts d'Ésaü, qui était fidèle. 예, 각종 Qu'en est-il du 구심을 chef des 얹어서 panétiers? Il a ajouté des pains de différentes 예, espèces 떡 위에다 각종 구심을 얹어갔는데 sur le pain qu'il avait 하나님 받을 déjà, 수 없었잖아요. mais Dieu ne pouvait pas non plus les 하나님 저는 일에 accepter. 두 번씩 금식합니다. Seigneur Dieu, moi je jeûne 2 fois en 소득 semaine 11절을 드립니다. et je donne des 그 dîmes. 바리새인의 기도를 받으셨습니까? Dieu a-t-il accepté la prière de pharisien? Non. Mais 내가 bien 너무너무 aimé, 부족해서 parce que j'ai beaucoup 난 안 de 되는 인간이기 lacunes, 때문에 parce que je suis une 내 personne 것을 다 incapable. 버리고 J'abandonne tout ce que j'ai. 예수님 하신 것을 마음에 받아들이고 Et désormais, j'accepte les choses que Jésus a 예, faites. 예수님이 하신 걸 마음에 받아들이고 Si j'accepte les choses que Jésus a 하나님 앞에 faites 나간 사람들은 et que j'avance devant Dieu, 다 여러분 천국에 가고 tous ceux-là d'ailleurs ont été 하나님으로부터 au 복을 ciel 받았잖아요. et ont reçu la 여러분 bénédiction 야곱은 de 어떤 Dieu. 사람이에요? Quel genre de personne était Jacob? Il était un 발 homme faible. 뒤꿈치를 잡고 태어났다 그래서 Il est 야곱을 né en 뜻인데 saisissant en fait le pied de son grand frère. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de 사실 말하면 Jacob. 부끄러운 자잖아요. Donc en autre mot, c'est quelqu'un qui est honteux. 여러분 Mais 에사하고 Jacob, 다른 게 뭡니까? il est différent 에사는 d'Ésaü 자기 것으로 나갔고 parce que Ésaü est venu avec ses propres biens, tandis que Jacob s'est présenté avec les choses de sa mère. Oui, 예, telle 약속으로 나갔죠. est la promesse 큰 자가 어린 자를 섬길 거라. et la grâce de Dieu. 어머니 Que 리브가의 le 믿음을 plus, 갖고 le plus grand 나갔는데 sera assujetti au plus petit. Sa 야곱이 mère 복을 Rebecca avança par la foi et ainsi Jacob fut béni. 아벨은 어떻습니까? Qu'en était-il pour 여러분, Abel? 아벨은 Bien-aimé 가인보다 Abel, 더 나은 제사를 드렸다고 히브리서 11장에 말씀하고 있습니다. Hébreu 11 dit qu'il a donné des sacrifices meilleurs que ceux 여러분 de 자기가 수고하고 Caïn. 해서 땅의 소산이 더 좋아 보이잖아요. Bien-aimé, on dirait que les fruits de la terre de Caïn 그런데 paraissent 하나님은 bonnes, 가인의 제사를 받지 않았습니다. mais Dieu n'a pas accepté les sacrifices de 왜 받지 Caïn. 않으셨죠? Pourquoi 그건 pas? 인간에게 자기에게서 나온 거거든요. Parce que ça provient de l'homme. 근데 여러분 아벨은 Mais bien-aimé, 양의 첫 새끼 Abel 기름 est venu avec la graisse de la brebis, du nouveau-né, 예, 성경은 un sacrifice avec le sang. 말씀하기를 Alors la Bible dit, 아벨이 피 있는 제물을 가지고 왔다는 거예요. Abel est venu avec un sacrifice avec 죄 le sang. 있는 죄를 가지고 온 어떤 것 하나님 받을 수가 없고 Dieu ne peut jamais accepter 죄를 le péché, 사함받고 mais il faut avoir 죄를 l'expiation du 받은 péché. 사람들의 제물을 받을 수 Il peut 있잖아요. accepter que le sacrifice de ceux qui ont eu le pardon de 성경 péché. 예물에 대하여 증가하는 것이라고 분명히 얘기를 했어요. Alors la Bible atteste en fait les sacrifices. Et les gens disent, 아벨은 정성을 드렸고 Abel a donné avec le cœur, 가인은 정성을 드리지 않았어요. tandis que Caïn n'a pas donné avec le cœur. 거짓말. Non, tel est un 예, mensonge. 정성은 가인이 훨씬 많이 드려야 됩니다. Plutôt, Caïn a donné les choses avec le cœur. 농사를 지어본 사람은 그걸 압니다. Celui qui cultive, 그건 정성과 il 노력과 sait, 열심의 차이가 아니고 c'est pas une question de zèle ou différence d'effort, 제물의 차이. mais c'est la différence de sacrifice. 그들이 간 예물의 차이인데 La différence d'offrande qu'ils ont 하나는 donnée. 피 있는 제물이고 La première était avec des offrandes avec sang, parce que ses propres œuvres sont sales et 피를 méchants. 의지해서 예수 그리스도의 피를 들고 나가는 거. Il s'est reposé sur le sang de Jésus-Christ, alors que tandis que l'autre a présenté ses œuvres, son zèle et sa justice. 그것이 바로 가인과 Par 아벨의 conséquent, il fut maudit. Telle est la différence des sacrifices de Caïn et Abel. Bien aimé, le chef des chansons, il a seulement présenté que le vin. Qu'est-ce que c'est que du vin? 예수 그리스도의 보혈만 의지하고 나갔다는 겁니다. Le sang de Jésus-Christ uniquement. 예수님은 육체를 입고 이 땅에 오셔서 Jésus s'est fait chair pour venir sur le monde, et tant qu'il a vécu 33 죄를 ans, 하나도 짓지 않았습니다. il n'a jamais péché. 그리고 인간 중 누구보다도 Et plus que quiconque, 하나님의 의를 법을 따라 샀습니다. il a observé la loi de Dieu et la justice 누구도 de 그런 자 Dieu. 한 명도 없죠. Personne n'a pu être comme lui. 자, 우리의 더러움, Nos saletés, notre 우리의 죄악, péché, nos iniquités, 추악,
notre opinion, 이 c'est 모든 죄를 tous ces péchés. 예수님이 대신 가져가시고 Jésus-Christ les a ôtés. 예, 대신 34년 동안 죄를 하나도 범치 않고 Et pendant 33 ans, en contrepartie, il n'a jamais péché. Il a observé toute la loi. La pureté, la sainteté, la perfection, l'amour, 그 선, ce bien 그 et sa 의를 justice 우리에게 주신 거 nous ont été offerts. 바꿔치기 한 거. On a échangé. 자, 여러분 그렇다면 내 거 들고 나가면 Dans ce cas, bien aimé, si je présente mes 다 choses, 저주받습니다. je serai maudit. 그 사람은 내 거 말고 Donc, pas présenter mes 예, choses, 예수 그리스도의 것을 들고 나오라고. mais présenter avec les choses venant de Jésus-Christ. 이제 로마서 3장 21절. Oui, Romains 3, 21 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다고 이야기를 합니다. dit qu'il y a eu la loi a manifesté la justice de Dieu. N'est-ce pas 율법 merveilleux? 외에 율법을 지켜서 어렵게 되는 거, 행위로 어렵게 되는 거, 그거 À part le 외에 fait d'observer la loi par les œuvres, 다른 방법으로 어렵게 되는 게 나타났는데 il y a eu une autre justice qui a pu observer. 내가 être 착하게 juste. 선하게 살고 성실하게 사는 그 의 Je ne parle pas de 말고 la justice par laquelle je vis bien, fidèle et sincère, 예수 그리스도의 은혜로 par la grâce de Jésus-Christ, 그리스도를 믿음으로 얻는 par la foi en Christ. 하나님의 의가 있다라는 La 것입니다. justice de Dieu existe. 자, 여러분 하나님의 의는 Alors, la justice de 로마서 Dieu, 10장 10절에 dans Romains 10, verset 10, 한번 찾아서 on va 읽어보겠습니다. lire, 로마 10장 10절에 dans 보면 Romains 10, verset 사람이 10, 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르니라. car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la 예, bouche qu'on parvient au 믿어서 salut. 의롭게 되는 길입니다. Oui, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la 그다음에 입으로 justice. 신에서 구원을 이루는 Ensuite, en 겁니다. confessant de la bouche qu'on parvient au salut. 너희 의가 서기관과 바리새인보다 의보다 낫지 않으면 결탄고 천국에 들어갈 수 Si 없다. votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On a deux types de 자기 justice. 의는 Sa propre justice. En d'autres mots, la justice de l'homme. 하나님의 의를 모르기 때문에 Parce qu'on ignore la justice de Dieu. 사람들은 자기 의를 Les gens 세우려고 cherchent seulement à établir leur propre justice. 힘써 하나님의 의를 복종치 않은 겁니다. Et ils n'ont pas ainsi obéi à la parole, à la 여러분 loi de 인간의 Dieu. 행위 Les œuvres de l'homme 율법으로 말미암아 얻은 의 et la justice, ce que nous gagnons par la loi, 바리새인 서기관들 sont 기독교인들 les pharisiens, les scribes, les 율법을 chrétiens 지켜서 의를 얻으려고 하는 et 사람. tous ceux qui cherchent à obtenir la justice par 그 의는 la 하나님의 loi. 의가 아닙니다. Ta justice n'est pas la justice de Dieu. Elle s'agit plutôt de leur propre justice. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas les 여러분 accepter. 자기 의가 무너진 사람. Il y a des gens pour qui leur justice est 여러분 effondrée. 생명이 죽은 것은 능력이 없잖아요. Si une vie meurt, elle n'a plus de 죽은 pouvoir. 자는 능력이 없습니다. Un mort n'a plus de pouvoir. 볶은 꽃이는 꽃을 피울 수 없습니다. Des graines qu'on a torréfiées ne peuvent pas faire fleurir. 인간에게는 성과 의의 능력이 없습니다. Et l'homme n'a pas aussi de puissance à faire du bien. 왜냐하면 죄가 들어온 육체를 갖고 Pourquoi? Parce que la chair a déjà le 그 대신 péché. 원함은 있지만 Par contre, nous avons la volonté, 행할 mais sans 능력이 pas le 없습니다. pouvoir. 정리해 보겠습니다. Je récapitule. 연약한 율법입니다. La loi est faible. 첫 번째는 생명이 죽은 능력이 없는 인간이고 Et d'abord, nous sommes un homme impuissant, 두 번째는 mort. 연약한 율법입니다. Et deuxième chose, la loi est 거룩하고 faible. 선하고 의로운 하나님의 법이 La loi de Dieu qui est sainte, bonne 연약한 et 우리 juste, 육체를 만났는데 quand elle a croisé notre chair qui est 율법이 faible. 연약한 육신을 말미암아 연약하다고 로마서 8장 3절에 이야기를 하고 Romains 있습니다. 8, verset 3 dit que chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. C'est la loi du péché de la 그것을 보면 mort. 죄를 정죄하고 사망이라고 판결합니다. Donc la loi, c'est quelque chose qui accuse le péché, on appelle ça mort et jugement. Mais nous avons désormais la loi de la vie et du 죄를 Saint-Esprit 사하고 qui pardonne le péché, 예, 성령을 주시고 qui nous offre le 사망에서 Saint-Esprit, 영생으로 옮겨 주시는 qui nous transfère de la mort vers 바로 la vie. 가늠한 여자에게 적용했던 법이 있습니다. Une telle loi a été appliquée à la femme 첫 d'adultère. 번째 법은 율법과 저주의 죄와 사망의 법은 율법입니다. La première loi était la loi du péché et de la 돌로 mort. 치라고 명한 거죠. Et selon cette 저 loi, il 법은 faut la 생명을 살릴 수 lapider. 없습니다. Cette loi ne peut pas la 생명의 sauver. 법이 왔습니다. Mais voici la loi de la vie qui arrive. 예수 그리스도십니다. Il s'agit 나도 너를 de 정죄하지 Jésus-Christ. Je ne te condamne pas non 나도 plus. 너를 정죄하지 않아. Oui, je ne te condamne pas non 예, plus. 여러분 어느 법 아래 있습니까? Vous êtes sous quelle 여러분 loi? 죄와 사망의 Sous 법이 quelle 율법 loi 아래 êtes-vous? 있습니다. Êtes-vous sous la loi du péché et de la mort? 여러분 아직도 죄인일 겁니다. Si vous l'êtes, dans ce cas, vous demeurez pécheur. Si vous recevez la loi de la 그 vie 법을 만나면 et du 여러분 Saint-Esprit, 어렵고 거룩하게 될 겁니다. vous deviendrez juste et saint. 이제 율법 외에 Désormais, la loi 하나님의 한 의가 나타났습니다. a fait manifester la justice de Dieu. 자, 어떻게 나타났습니까? Bah, comment?
예, 이제는 율법에 하나님 하늘가 나타났으니 Oui, il y a eu en fait 율법과 선지자들에게 증거를 받았다 그랬습니다. une loi qui a été manifestée par les 바로 prophètes. 하나님의 의는 예수 그리스도 안에 있습니다. La justice de Dieu demeure en 예수님은 Jésus-Christ. 하나님께로 나와서 Jésus-Christ vint vers 우리의 Dieu 의와 거룩함이 되셨다고 et 말씀합니다. il fut pour nos justice et sanctification. 예, 고린도서 1장 30절에 기록되어 있죠. Oui, c'est bien écrit dans 1 Corinthiens 하나님은 예수 1, 그리스도를 verset 30. 믿음으로 의를 얻도록 해두셨어요. Alors Dieu nous a permis d'obtenir la justice par la 갈라디아 3장 foi. 9절에 Dans Philippiens 3, verset 9, Paul dit précisément 내가 ceci. 가진 의는 Ma justice 율법에서 난 것이 아니요 n'est pas celle qui vient de la 오직 loi, 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. 믿음으로 하나님께로서 난 의다. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est ce que dit Philippiens 3, verset 9. 하나님 은혜로 값 없이 Par la grâce de Dieu, gratuitement, 의롭다심을 얻게 on 되는 a 것이죠. gagné la justice. 그래서 로마서 3장 Ainsi, 24절에 Romains 3, 24 nous dit, 하나님 은혜로 값 없이 의롭다 얻은 자 되었느니라고 nous avons 이야기하고 été 있어요. gratuitement sanctifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption 자, qui est en 로마서 3장 Jésus-Christ. 23절에 인간이 한 것은 Mais Romains 3, 23, l'homme a fait quoi? 예, 모든 사람이 죄를 배워서 하나님의 영광에 이르지 못한다고 Il est dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 그러나 24절에는 Cependant, verset 인간이 24, 한 것은 죄밖에 없는데 chose que l'homme a faite, c'est que 죄를 le 범한 밖에 péché. 없는데 On n'a fait que commettre le 24절 péché. 하나님이 하신 것은 Mais au verset 24, 그리스도 chose 예수 que Dieu 안에는 a fait 구속으로 말미암아 par le moyen de la rédemption qui 하나님 est en 은혜로 Jésus-Christ, 값없이 의롭다심 얻은 자 nous avons 되었느니라. été gratuitement justifiés par la grâce de 하나님을 Dieu. 보고 의롭다고 Dieu 하시고 nous appelle juste. 그리고 거룩하고 Dieu 깨끗하다고 nous 하십니다. appelle saints et propres. 인간이 한 것은 죄밖에 Tout ce que l'homme 없는데 a fait, ce n'est que commettre le péché. Mais chose que Jésus a faite, 하나님이 chose que 하신 Dieu 것은 a faite, 우리를 의롭게 c'est de 하시고 nous justifier et 깨끗하게 de nous 하시고 rendre propres. 우리는 이 하나님의 의를 얻은 자가 Nous 되는 sommes 것입니다. devenus des êtres qui ont reçu la justice de 이제 Dieu. 하나님 은혜로 값없이 의롭게 되는 Et nous sommes justifiés gratuitement 복된 은혜를 누리시기를 바랍니다. par le moyen de Jésus-Christ. 오늘 강의 여기까지 Je vais 합니다. m'arrêter là pour aujourd'hui. 다음 주에 또 뵙겠습니다. On se verra la prochaine fois. 네, 감사합니다. Merci.